नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंयांत राबितो करपी बिहारवासियांनी गोंयची संस्कृताय आपणावची अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय शिपयार्ड लिमिटेडचे भारतीय नौदळा खातीर निर्मीत तवसे ह्या दुसऱ्या झुजा बोटीचे आयज संरक्षण राज्यमंत्री संजय शेठ हांच्या हाजेरींत नीता शेठ हांच्या हस्तुकीं जलावतरण जालें. पेसो तज्ञां कडल्यान नाकेरी बेतूल हांगा गन पावडर सांठोवपाच्या बंकराची आयज तपासणी जाली. गोंयचे मोपा आनी दाबोळी हे दोनूय विमानतळ चालू उरतले आनी देखून दाबोळी विमानतळ बंद जावपाची शक्यताय ना अशें राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे हांणी सांगलें. आतां पुराय खबरो. गोंयांत राबितो करपी बिहारवासियांनी गोंयची संस्कृताय आपणावची. गोंय शांत एकचारान रावपी राज्य, ताका लागून बिहारी मनशांनी गोंयांत रावतना खंयच्याच गुन्यांनी घुसपचें न्ही अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. बिहार राज्याच्या स्थापना दिसाची कार्यावळ आयज पणजे इन्स्टिट्यूट मेनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत जाली. त्या वेळार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. जे बिहारवासीय गोंयांत रावतात तांची गोंय ही कर्मभूमी. तांणी गोंय नितळ आनी पांचवेचार दवरचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री संजय शेठ हाजीर आशिल्ले. तांणी आपल्या उलोवपांत गोंयांत राबितो करपी बिहारवासियांक बिहार स्थापना दिसाची परबीं दिली. तशेंच बिहारचे नागरीक हे कर्मयोगी आनी बुद्धीजिवी आसतात अशें तांणी म्हळां. बिहार ही भगवान महावीर, अर्थतज्ञ चाणक्य, नालंदा तक्षशिला विद्यापीठ आशिल्ली म्हान बुदवंतांची भूंय. ताका लागून गोंयांतूय बिहारच्या नागरिकां कडल्यान बरें योगदान मेळटलें अशें संजय शेठ हांणी म्हळां. ह्या कार्यावळीक राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानावडे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, बिहार समाजाचे फुडारी प्रवीण चौधरी तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार गोंयांत बरी कामगिरी केल्ल्या बिहार नागरिकांचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं भोवमान केलो. ह्या कार्यावळीक गोंयांत राबितो करपी बिहारवासियांनी व्हडा संख्येन हाजिरी लायिल्ली. भारत पुराय तरेन आत्मनिर्भर जावपा खातीर यशस्वीरित्या मुखार वचत आसा ते पळयशात जाल्यार फुडाराक 50,000 कोटी रुपया आयात करपाची मोख दवरून आसा म्हणपाची म्हायती केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री संजय शेठ हांणी दिल्या. गोंय शिपयार्डान भारतीय नौदळा खातीर बांदिल्ल्या दुसऱ्या झुजा मळावेल्या बोटीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. संरक्षण राज्यमंत्री सेठ हांची घरकान्न नीता सेठ हांच्या हस्तुकीं तवास्य ह्या झुजा बोटीचे आयज जलावतरण जालें. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री हांणी म्हळां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सुरू केल्ल्या आत्मनिर्भर संकल्पनेक पुराय देशभर बरो तेंको मेळटा. गोंय शिपयार्डान फकत 8 म्हयन्यां भितर ही बोट बांदून तयार करतना देशांतल्या उत्पादनांचो वापर करून आत्मनिर्भरतायेचें उदाहरण तयार केलां. गोवा शिपयार्डांत फुडल्या 5 वर्सां भितर 60 नवे प्रकल्प येतले, जातूंत 50% गुंतवणूक ही स्वदेशी आसतली. म्हणजे 7,000 कोटी रुपया देशा भितरच उरतले. आयज सगळे भारतीय एकठांय येवन मुखार वतात ते पळयत जाल्यार भारत फुडाराक जागतीक पावंड्यार तिसरी अर्थीक शक्त म्हूण मुखार येतली. हातूंत मात्तूय दुबाव ना म्हणपाची म्हायती केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री संजय शेठ हांणी दिली. ह्या कार्यावळीक भारतीय नौदलाचे व्हायस ॲडमिरल S.T. सिन्हा, व्हायस ॲडमिरल राजाराम स्वामीनाथन, गोंय शिपयार्डचे चेअरमन ब्रिजेश कुमार उपाध्याय, खासदार सदानंद शेठ तानावडे, खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, आमदार दाजी साळकार, आमदार संकल्प आमोणकार, नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. नाकेरी बेतूल हांगा गन पावडर सांठोवपी बंकरात स्फोट जाल्ल्या सुवातेर आयज पेट्रोलियम आनी सुरक्षितताय संघटनेच्या म्हळ्यारच पेसो ह्या यंत्रणेच्या तज्ञां कडल्यान तपासणी जाली. ह्या वेळार जिल्लो प्रशासनाचे अधिकारी आनी आपतकालीन विभागाचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या तपासणेंत थळावे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी वांटो घेतिल्लो. हे संबंधीचे तपासणीचो अहवाल अधिकारी बेगीनूच जिल्लो प्रशासना कडेन सादर करतले. हे विशीं दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्मा किल्टस हांकां विचारले तेन्ना पुराय प्रकरणाची चवकशी करपा खातीर पेसोचो मुंबयच्यान पंगड आयला अशें तांणी सांगलें. ह्या पंगडान केल्ल्या चवकशीच्या अहवालाची आमी वाट पळयतात. तो पावतकच फुडलो निर्णय जातलो. पूण सुरक्षेचो उपाय म्हूण वाठारांत संचारबंदी चालू दवरला अशें तांणी सांगलें. बेरेस्तारा रातचे 10:30 वरांचेर ही दुर्घटना जाल्ली. सुमार 14.5 टन गन पावडर आशिल्ल्या बंकरात उजो लागलो आनी मोठो स्फोट जालो. ह्या अपघातात बंकर पुरायपणान नश्ट जाल्ल्यान 6 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालें. मात कसलीच मनीसहानी जावंक ना.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात. इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आणि डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द EDM चॅलेंज नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीतामदल्या तुमच्या प्रतिभेचें संवसारीक पावंड्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावं नाकात. चड म्हायती खातीर भेट दियात wavesindia.org. आता मुखावेल्यो खबरो. घुमचकटर घुम ओस्सय वांगडा भारत का बच्चा जय श्रीराम बोलेगा या जयघोषात आयज पणजे शिगमोत्सव समिती वतीन आयोजित पणजेंतल्या 37व्या शिगम्याच्या मिरवणुकीची सुरवात जाली. शिगमोत्सव मिरवणुकीचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी परंपरागत आणि विधिवत श्रीफळाची पूजा करून उक्तावण केलें. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, पणजी महापालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात तशेंच पणजी शिगमोत्सव समितीचे वांगडी हाजीर आशिल्ले. इतिहासीक, पौराणीक, सैम सांबाळात असो संदेश दिवपी चित्ररथांनी ह्या मिरवणुकीत वांटो घेतिल्लो. हे शिवाय धोल ताशाचे पथक तशेंच रोमटा मेळांनी, बायलांच्या दिंडी गटांनी शिमग्याची मिरवणुकीत रंग भरलो. हे शिवाय छत्रपती शिवाजी महाराज, शिमग्याचो कुळाकार देव, वीरभद्र, हनुमान तशेंच हेर गणबेज सर्तींतल्या पात्रांनी लोकांचे लक्ष ओडले. गोंयचे दायज संस्कृताय शिगमोत्सवांतल्यान दिसता. गोंय सरकार ह्या परंपरेक उर्बा दिता. शिगमो पळोवपाक गोंया सयत हेर राज्यांतले लोक लेगीत व्हडा संख्येन हजेरी लायतात. गांवगिऱ्या वाठारा सावन शारांत लेगीत सध्या शिगमोत्सवाचो मूड पळोवपाक मेळटा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. आपूण आपल्या पक्षाचें काम करता आनी तें खूब बरे तरेन चलता म्हूण मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं अदमास काडपाक आपूण चड रुची घेना अशें भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. आपूण आपल्या पक्षाचें काम करता आनी 2027 वर्साचे वेंचणुकेंत 27 जाग्यांचेर नदर दवरून आसा अशें तांणी सांगलें. मजगतीं गोंयचे मोपा आनी दाबोळी हे दोनूय विमानतळ चालू उरतले देखून दाबोळी विमानतळ बंद जावपाची शक्यताय ना अशें राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे हांणी सांगलें. पणजेंत पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी म्हळां की दाबोळी विमानतळ विस्तारा खातीर केंद्र सरकारान व्हड गुंतवणूक केल्या आनी तो बंद जावचो ना. मुणकार खटल्यांच्या सुनावणे खातीर शेनवारा काम करपी येणावळ खात्यांच्या कर्मचाऱ्यांक सुटयेच्या दिसा काम केल्ल्यान भरपाय सुटी मेळटली. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान हे संबंधी आदेश जारी केला. शेनवारा दर 2 वरांनी बायोमेट्रीक मशिनात पंचिंग करून कर्मचाऱ्यांक आपली हाजेरी नोंद करची पडटली. हाचे उपरांत मामलेदारांची परवानगी आनी नेमा प्रमाण कॉम्बॉप मेळटली अशें आदेशात स्पश्ट केलां. जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या पयल्या आदेशात कॉम्बॉप दिवपाची न्हय संबंधिताचो भाग काडून उडोवपाची शिफारस मानवाधिकार आयोगान केल्ली. ते प्रमाण हो भाग वगळ्ळा. पूण कर्मचाऱ्यांक कॉम्बॉप मेळोवपा खातीर कांय अटी पाळच्यो पडटल्यो. शेनवारा कामाक येवपी कर्मचाऱ्यांक दर 2 वरांनी बायोमेट्रीक डिव्हायसाचेर पंचिंग करून आपली हाजेरी नोंद करप गरजेचें आसा. मामलेदार वा संयुक्त मामलेदारांक हाची खात्री करची पडटली. हाचे उपरांतच पात्रताय आनी नेमा प्रमाण कॉम्बॉप दितले अशें आदेशात म्हणलां. मये मतदारसंघातल्या हळदणवाडी मयेत जिल्लो पंचायत फंडाच्या अंतर्गत श्री रैलाई जात्रेच्या धोंडा व्रता खातीर मंडप उबारपाचो बुनयादी फातर बसयलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण मये मतदारसंघाचे आमदार श्री प्रेमेंद्र शेट हजर आसले. तांच्या वांगडा मये जिल्हा पंचायत वांगडी शंकर चोडणकार, मये ग्रामपंचायतीचे सरपंच कृष्णा चोडणकार, उपसरपंच वर्षा गडेकार आनी पंच वांगडी तशेंच धोंड हाजीर आशिल्ले. जिल्हा पंचायत फंडाच्या अंतर्गत हो मंडप उबारतले आनी हे वरवीं गोंयची एक फामाद जात्रा आसलेली लयराई जात्रेच्या धोंडांची बरी वेवस्था जातली अशें मत आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायलें. गोंय तियात्र अकादमी आनी रवींद्र भवन सांखळी हांच्या जोड पालवान फाल्यां 23 मार्चाक सांखळीच्या रवींद्र भवनात कोंकणी गितांची कार्यावळ जातली. ही कार्यावळ सांजे 5 वरांचेर रवींद्र भवनाच्या मुखेल सभाघरांत जातली. ह्या सुवाळ्याक गोंय तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष अँथोनी बार्बोजा, सांखळी रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. हे कार्यावळीत नामनेचे गायक कोंकणी गितां सादर करतले. हे कार्यावळीक संगीत रसिकांनी व्हडा संख्येन हजर रावचे अशें आवाहन आयोजकांनी केलां. आतां परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयांत राबितो करपी बिहारवासियांनी गोंयची संस्कृताय आपणावची अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय शिपयार्ड लिमिटेडचे भारतीय नौदळा खातीर निर्मीत तवस्य ह्या दुसऱ्या झुजा बोटीचे आयज संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांच्या हाजेरीत नीता सेठ हांच्या हस्तुकीं जलावतरण जालें. पेसो तज्ञां कडल्यान नाकेरी बेतूल हांगा गन पावडर सांठोवपाच्या बंकराची तपासणी जाली.
गोंयचे मोपा आनी दाबोळी हे दोनूय विमानतळ चालू उरतले आनी देखून दाबोळी विमानतळ बंद जावपाची शक्यताय ना अशें राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे हांणी सांगलें. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.